क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट मोस्टली किन क्राइम्स को कंट्रोल करेगा? ये बेसिकली जो है चोरी, डकैती, कत्ल, अगवा, जो गैंगस्टर हैं, लड़ाई झगड़ों में कब्जा ग्रुप हैं, जो इसमें आ जाएगा वो समझें कि इन्होंने डील करना है। क्या क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट कच्चे के डाकुओं को कंट्रोल करने में या उनका सफाया करने में कुछ करेगा? बिल्कुल जी, ये मकसद तो आईजी पंजाब का यही है, ये डिपार्टमेंट बनाने का। अच्छा, पंजाब पुलिस पे कोई अदम एतमाद था कि वो ये काम नहीं कर सकती थी और ये डिपार्टमेंट लाना पड़ा? पहले शिकायत थी कि पुलिस डाकू पकड़ती है, पैसे लेके छोड़ देती है, 2 दिन इन्वेस्टिगेट करती है, रेट बढ़ाते हैं, इतने दें और उसके बाद छोड़ दिया जाता है। हम मुल्तान की बात करते हैं, मुल्तान से जो लिस्टें इन्होंने बनाई थी, उसके बाद मुझे पता चला है कि दफ्तर में कोई जब देखा गया कि कुछ गलत बंदे उसमें चले गए हैं या जिस तरह कोई कारकर्दगी नहीं दिखा सकते, बिल्कुल यूँ समझें ज़ीरो हैं, जो खुडे लाइन थे उनको वहाँ पे तैनात किया गया। मैं चंद रोज़ में मुल्तान से नई लिस्टें तैयार होंगी तो दोबारा ये वापस आएंगे महकमा पुलिस में और महकमा पुलिस से जाएंगे CCD में। तो आवाम को ये फ़ायदा होगा कि उनके इंसाफ मिलेगा, उनके उन बंदों से रिकवरी हो गई, वो सज़ा पाएंगे और कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये दायरे अवाम को डायरेक्ट रिलीफ मिलेगा। एक अलग महकमा है, इसका पुलिस से कोई तल्लुक़ नहीं, पुलिस से बंदे भेजे गए, इसका एडिशनल IG अलहदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है आमिर चांद खान और आप देख रहे हैं हमारा मुल्तान पॉडकास्ट। खुशामदीद कहते हैं आपको आज की एक नई एपिसोड के अंदर। और आज हम बात करने वाले हैं पंजाब के अंदर जो एक नया महकमा क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाया गया है, उसके क्या मकासद हैं, क्यों बनाया गया है, कैसे काम करेगा और उसके अंदर जो तबादले हुए हैं, वहाँ पे भर्तियाँ हुई हैं, वो किस तरह से हुई हैं। इसी वजह से बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर जनाब हफीजुल्लाह भंगू। सर खुशामदीद कहते हैं आपको आज, और टाइम देने के लिए बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बताएं मिजाज कैसे हैं आपके? अच्छा, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट एक नया डिपार्टमेंट पंजाब के अंदर लॉन्च किया गया है और इसके अंदर तबादले भी हुए हैं, लोगों को दूसरे डिपार्टमेंट से यहाँ मूव भी किया गया है। इसकी वजूहात क्या हैं, मकासद क्या हैं, ये है क्या, बेसिकली क्यों कायम किया गया है? आपको याद होगा कि कुछ अरसा कबल को दहशतगर्दी बढ़ गई थी, तो हुकूमत पंजाब ने एक महकमा बनाया था, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, CTD। तो वो यूँ समझिए दहशत गर्दी को कुचलने के लिए जिस तरह उन्होंने बनाया था। तो अब चूंकि ये सूरत हाल है कि फिगर तो कुछ बताती है पुलिस के क्राइम के डाउन है, लेकिन ओवरऑल जो क्राइम है वो बढ़ चुका है पंजाब में ना। अच्छा, तो इस क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, उस पर काबू पाने के लिए उस तर्ज का ही एक डिपार्टमेंट बनाया, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, जो सिर्फ यूँ समझें चोरों डकैतों को नकेल डालेगा, कब्ज़ा ग्रुप और जो हैं कत्ल के वाक़यात और इस तरह जो ज़्यादा गैंगस्टर्स हैं उनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई करने के लिए ख़ुसूसी तौर पे ये महकमा बनाया गया है। और ये अलग यूँ समझें कि इसका पंजाब पुलिस से बंदे ज़रूर इन्होंने ट्रांसफ़र किए हैं, लेकिन ये टोटल एक अलग महकमा है, इसका पुलिस से कोई तल्लुक़ नहीं, पुलिस से बंदे भेजे गए। इसका एडिशनल IG अलहदा है। एंटी करप्शन के जो सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब हैं वो एडिशनल IG क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट CCD के तौर पर काम कर रहे हैं। अच्छा, पुलिस से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही ये पुलिस की पंजाब पुलिस के अंडर काम करेगा, इसकी अलग खुद मुख्तारी है? नहीं, इसका बिल्कुल पंजाब पुलिस से कोई यानी कि उसके मातहत नहीं होगा। इसका एक अलग ही निज़ाम है पूरे पंजाब में, और पूरे पंजाब में इसको नाफिज कर दिया गया है और हर ज़िला में, रीजन में इसके अफसरान तैनात हैं। अच्छा, जैसे आपने तैनाती की बात की है, तो अफसरान तैनात भी किए हैं, दूसरे डिपार्टमेंट से इधर मूव भी किए गए हैं। इनका क्या क्राइटेरिया रखा गया है, एहलकारों का या अफसरान का? ये जो बेहतर कारकर्दगी के पहले जो उस हिसाब से जिस तरह मैंने बताया कि CTD में जिस तरह किया था, तो इनका क्राइटेरिया तो यही है कि जो अच्छे कारकर्दगी वाले हैं, जो क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई में बेहतरी जिन्होंने दिखाई, वो बंदे तैनात करें। तो अब ये इन्होंने लिस्टें बनाई हैं, कोई अफसरान भी थे, जिस तरह SSP ऑपरेशन एक अच्छे काबिल और अच्छे अफसर हैं, वो ये मुल्तान रीजन में उनको बनाया उन्होंने SSP CCD। तो इसी तरह नीचे 2 SP भी लगाए हैं, हमारे इफ्तिखार साहब हैं, ताहिर मजीद साहब हैं, वो बतौर उसमें काम करेंगे ज़िला अफसरान। तो बाकी जो इनका बाकायदा थाना कायम किया गया है, पुरानी बिल्डिंग थाना गुलगश्त वाली जो थाना कोतवाली के अंदर है, तो वहाँ बाकायदा थाना कायम किया गया है, जहाँ मुकदमात दर्ज होंगे, जहाँ पे ये इसको करेंगे तो जो उसमें क्राइटेरिया में आएंगे उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज होंगे। अच्छा, ये जो महकमा बनाया गया, ये डायरेक्टली मतलब शिकायत को सुन के उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करेगा, एक्शन भी लेगा, या सिर्फ और सिर्फ तहकीकात या इंटेलिजेंस का किरदार अदा करेगा? इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसको 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक जो इनका CCD का सबसे पहले एनालिसिस या इंफॉर्मेशन वाला है,
हाँ जी, इंटेलिजेंस शेयरिंग वाला। उसके बाद है अपना कैपेसिटी बिल्डिंग के, इसके लिए जो हम ये इंफॉर्मेशन मिली है एक गैंग के बारे, एक क्रिमिनल्स के बारे, कि इसको पकड़ने के लिए क्या चीज़ें चाहिए, उसके लिए लोकेटर चाहिए, गाड़ी कौन सी चाहिए, लीड फुल या कोई स्पेशल दस्ता कौन किन को हमने हायर करना है अच्छा। इस रेड के लिए। तो वो एक दूसरा हो गया। तीसरे नंबर पे है ऑपरेशंस, जिन्होंने रेड करना है, एक अलग टीम है। अच्छा। उसमें चौथे नंबर पे आ जाता है इनका जो इन्वेस्टिगेशन का है अपना सेल, इन्वेस्टिगेशन प्लस प्रोसिक्यूशन। तो उसमें वो उनको इन्वेस्टिगेट करेंगे, वो उनको सज़ा दिलवाएंगे। प्रोसिक्यूशन पूरा अपना विंग जो है वो उसको सज़ा दिलवाने तक यूँ समझे कि इन जराइम पेशा के वो सर रहेगा कि हमने इनको कहाँ तक लेके जाना है। इसका यूँ समझे कि सद्देबाब वो कर रहे हैं कि जो जराइम पेश हैं उनको हम फिर किरदार तक पहुँचाएँ। मकसद इस डिपार्टमेंट का ये है। तो 4 हिस्सों में इसको तकसीम किया गया है। मुख्तलिफ हर यानी कि उसका अपना काम है, वो आगे वो करते जाएंगे। यानी कि रेफर 4 करते विंग्स जाएंगे। इसके बनाए हाँ गए जी, हैं। बिल्कुल 4 हिस्से बनाए गए हैं इसके। अच्छा, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट मोस्टली किन क्राइम्स को कंट्रोल करेगा? ये बेसिकली जो है चोरी, डकैती, कत्ल, अगवा, जो गैंगस्टर हैं, लड़ाई झगड़ों में कब्ज़ा ग्रुप हैं, और ये अगवा बरए तवान की वारदातें करते हैं। बाकी जो मेन हिनीस क्राइम जितना आएगा वो इसमें, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो इसमें आ जाएगा वो यूँ समझें कि इन्होंने डील करना है। उसमें ये बाद में इन्वेस्टिगेशन में अपना जाके ये तय करेंगे कि मुकदमात किन के ख़िलाफ़ दर्ज होने हैं और आगे इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन में लेके जाना है, ये उस हिसाब से इनको लेके जाएंगे। अच्छा, पंजाब के अंदर कच्चे का जो ये एक वाक़या है, एक मामला है, बड़ा पेचीदा है। कच्चे के डाकू हैं और उसके अंदर मामलात भी बड़े गंभीर हुए हैं। बहुत सारे ऑपरेशंस भी हैं, रहीम यार खां राजनपुर पुलिस ने किए थे। कच्चे के डाकू गिरफ्तार भी हुए, मारे भी गए। क्या क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट कच्चे के डाकुओं को कंट्रोल करने में या उनका सफाया करने में कुछ करेगा? बिल्कुल जी, ये मकसद तो आईजी पंजाब का यही है, ये डिपार्टमेंट बनाने का। और आप देखेंगे कि ये जो अब नए ये इन्होंने स्टेप लिया है और इसमें जदीद असला और जदीद ये जो ऑपरेशन में ख़ास तौर पे जो है, और जहाँ पे जो चीज़ें चाहिए होंगी इनको उन्होंने एक इख्तियारात दे दिए हैं। सबसे ज़्यादा फंडिंग ये जो बता रहे हैं, मेरी अफसरान से बात हुई है, सबसे ज़्यादा फंडिंग जो है वो सिर्फ लोकेटर्स और गाड़ियों पे और फोकस कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस शेयरिंग सबसे ज़्यादा दे रहे हैं। जितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन इनके पास होगी, ऑपरेशन विंग इनका मजबूत होगा या जदीद असला होगा, गाड़ियाँ होंगी, तो तभी ये बेहतर से बेहतर कार्रवाई कर सकेंगे। अच्छा, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट कौन सी जदीद टेक्नोलॉजीज़ या सिस्टम यूज़ करके अपने काम को सरअंजाम देगा? ये जो आजकल यूँ समझें कि सबसे पहले इनके पास जो लोकेटर्स आ रहे हैं वो जदीद आ रहे हैं। अच्छा। जो लोकेटर्स का मतलब ये आपको समझते हैं कि जब किसी क्रिमिनल को पकड़ना है तो सबसे पहले उसके मोबाइल फ़ोन के ज़रिए लोकेशन लेंगे, जहाँ पे वो पाया जाएगा, जहाँ पे उसकी लास्ट लोकेशन होगी, जहाँ पे वो उसमें ये जिस तरह मुझे किसी बताया एक सीसीडी में तैनात होने वाले एक दोस्त अफसर ने, तो यूँ समझें कि जो उनके पास टेक्नोलॉजी है लोकेटर की या गाड़ियों में भी इस तरह के ला रहे हैं कि हम उनको किसी सूरत में नहीं छोड़ेंगे। जहाँ मौजूद होगा, जहाँ पाया जाएगा, जहाँ 3 दिन पहले होगा, वहाँ ये यूँ समझें कि वो एक तौरानिया भी रखा गया है कि जब उस नंबर उसका ऑन होगा, बंद है या क्या अब मौजूदा पोजीशन क्या है उस मोबाइल, उसके मोबाइल की या सारा उसके उसका राब्ता डाटा की, कलेक्ट करेगा। उसमें व्हाट्सअप की जो हैं वो उनसे जदीद ज़्यादातर तरीके से उन्होंने करके उसको पकड़ना है। अच्छा, पंजाब पुलिस पे कोई अदम एतमाद था कि वो ये काम नहीं कर सकती थी और ये डिपार्टमेंट लाना पड़ा है? देखें, बात ये है कि ये जो बंदे तैनात किए गए हैं ये सारे पंजाब पुलिस के ही हैं। लेकिन ये पहले शिकायत थी कि पुलिस डाकू पकड़ती है, पैसे लेके छोड़ देती है, 2 दिन इन्वेस्टिगेट करती है, रेट बढ़ाते हैं, इतने दें और उसके बाद छोड़ दिया जाता है। तो ये जो आईजी पंजाब ने स्टेप लिया है कि ये नया डिपार्टमेंट बना के जो डाकू पकड़ा है या जो भी दूसरे कत्ल में, अगवा बरए तवान में या किसी जुर्म में जो हिनियस है उसमें पकड़ा गया है, तो उसको कम अज़ कम उसकी सौदेबाजी न हो, कोशिश तो ये कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब देखा जाए तो जो बंदे लगा रहे हैं वही पंजाब पुलिस के हैं, तो इसके रिज़ल्ट जो आएंगे वो तेल देखें, तेल की धार देखें, आगे क्या होता है वो आपके सामने जल्दी सामने आ जाएगा। और इसी तरह से पंजाब पुलिस भी एक डिपार्टमेंट है, ये भी एक डिपार्टमेंट है। वहाँ भी अगर चीज़ें
خراب ہو گئی ہیں تو یہاں پہ بھی اس کو خراب ہونے کے لیے کنٹرول کرنے کے لیے کوئی چیک اینڈ بیلنس سسٹم بھی متعارف ہوا ہے؟ بالکل چیک اینڈ بیلنس بھی ہے. یہ لسٹیں جو پہلے سے کچھ لوگ اس میں کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ میں جا رہے ہیں, پہلے لسٹیں پنجاب پولیس کے انہوں نے, ہم ملتان کی بات کرتے ہیں, ملتان سے جو لسٹیں انہوں نے بنائی تھیں, اس کے بعد مجھے پتہ چلا ہے کہ دفتر میں کوئی جب دیکھا گیا ہے کہ کچھ غلط بندے اس میں چلے گئے ہیں, یا جس طرح کوئی کارکردگی نہیں دکھا سکتے, بالکل یوں سمجھیں زیرو ہیں, جو کھڈے لائن تھے ان کو وہاں پہ تعینات کیا گیا. میرے لسٹ میرے سامنے موبائل میں, تو اس حساب سے دیکھیں تو کافی لوگ اس میں ڈفر بھی چلے گئے ہیں جو ان کا کارکردگی زیرو ہوگی. یعنی تو کہ مجھے یہ پتہ چلا ہے, ہاں جی ابھی کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کی جو لسٹیں گئی ہیں اسی کے اندر ہی یہ کام خراب کیا گیا ہے, 2 نمبری کی گئی ہے. تو آگے یہ کیا کرے گا؟ پہلے انہوں نے کہا کہ یہ بندے کارکردگی دکھائیں گے, اب کہتے ہیں کہ یہ بندے کارکردگی نہیں دکھائیں گے, ہم نئے بندے تعینات کریں. تو ملتان سے یہ پتہ چلا ہے کہ مزید بندوں کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. کچھ ایسے تھانوں میں SHOs لگے ہوئے ہیں جن کو مانگ رہے ہیں کہ اس میں کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ میں تعینات کیا جائے. اب یہ آپ دیکھیں گے کہ آئندہ چند روز میں ملتان سے نئی لسٹیں تیار ہوں گی جو دوبارہ یہ واپس آئیں گے محکمہ پولیس میں, اور محکمہ پولیس سے جائیں گے CCD میں. تو اچھا, یہ اس ٹائم ملتان کے اندر اگر ہم بات کریں پورے ریجن کی, تو اس میں CCD کی جو تعیناتیاں ہو چکی ہیں جو کنفرم ہیں, یا جو اس کی ونگز بنائیں گے اس میں ان کے کون لیڈ کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے کس طرح کے اس کی ڈویژن کی گئی, اور کتنے تھانے بنائے گئے ہیں, کتنے دفاتر بنائے گئے؟ ملتان ڈسٹرکٹ کا ایک تھانہ, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ تھانہ گلگشت کی پرانی بلڈنگ تھانہ کوتوالی میں جو ہے وہاں پہ بنائی گئی ہے. اچھا. تو وہاں پہ باقاعدہ SHO بھی تعینات کر رہے ہیں. اچھا. تو باقی اس کی رینوویشن کر دی گئی ہے, باقی جو نفری تعینات کر دی گئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو 24 انسپیکٹرز ہیں ملتان ریجن کے, وہ ملتان ریجن یوں سمجھیں کہ CCD میں انہوں نے لگائے ہیں. تو اسی طرح جو ملتان ریجن میں یوں سمجھیں کہ یا سابق SSP آپریشن کامران عامر خان, وہ ہیڈ ہیں یوں سمجھیں ملتان ریجن کے چاروں اضلاع کے. اس طرح ڈسٹرکٹ وائز انہوں نے وہ لگائے ہیں, جس طرح ہمایوں افتخار ڈسٹرکٹ آفیسر ہیں 1 ہیں, اس کے بعد طاہر مجید صاحب ہیں جو DSP ممتاز آباد, ان کو بھی یوں سمجھیں ڈسٹرکٹ آفیسر 2 لگایا گیا ہے. تو باقی نیچے DSPs بھی ہیں, انسپیکٹرز ہیں, سب انسپیکٹرز, ASI, ہیڈ کانسٹیبلز, ایک پوری ٹیم ہے جو یوں سمجھے مختلف وہ ٹیمیں تیار اپنا کریں گے آگے. اچھا, سننے میں آیا ہے کہ پنجاب پولیس کو کوئی خدشات ہیں, شکایات بھی ہیں کہ سارا کام تو CCD کرے گا تو پنجاب پولیس کیا کرے گی, تو اس کے بارے میں کچھ نہیں. پنجاب پولیس یوں سمجھیں کہ جس طرح ایک مثل مشہور ہے کہ SHO طاقتور تھا, طاقتور ہے اور طاقتور ہی رہے گا, تو تھانہ ختم نہیں کیا جا رہا ہے. دیکھیں ایک پورے ڈسٹرکٹ میں ایک تھانہ CCD کا ہے, تو وہاں سے وہ کریں گے. باقی جو ہے وہ بھی دیکھیں گے جن کے خلاف مقدمات درج کرنے کی وہ ہے ضرورت ہے وہ کریں گے. یہ نہیں کہ جو بھی اپلیکیشن لے کے آئے گا یہ جو وہ اس پہ نہیں, وہ اپنے طور پہ جو بندے انویسٹیگیٹ کریں گے ان پہ دیکھیں گے, ان پہ جو FIR کس نوعیت کی ہوتی ہے اس حساب سے وہ ایفنس لگا کے وہ FIR درج ہوگی. باقی روٹین کے FIR جو ہیں وہ تھانے کے علاقے تقسیم ہیں, بہت بڑا ایریا ہے, پورا ڈسٹرکٹ یوں سمجھے پورا پنجاب ہے. تو آپ پولیس اسٹیٹ جو ہے وہ پولیس اسٹیٹ ختم نہیں کر سکتے, وہ وہیں کی وہیں رہے گی. اچھا, یہ ادارہ کسی سیاسی اثرات سے پاک ہوگا یا اس کے اندر بھی مداخلت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی, ابھی تک جو اطلاعات ہیں وہ تو یہی کہ جی سیاست سے پاک ہوگا. جس طرح میں مثال آپ کو دے چکا ہوں کہ CTD کی, تو بھی سیاست سے پاک رہی. اس نے جب یہ CTD بنی, CTD کا قیام عمل میں لایا, تو اس کے چند دن میں ہی انہوں نے ایک جو اپنی کارروائیاں دکھانی شروع کر دیں, جو سر اٹھا کے چل رہے تھے, جو زیادہ دہشت گردی کے واقعات میں یا جو بدامنی کا سبب بنے ہوئے تھے ان کو کفر کردار تک پہنچایا. اور کافی لوگ جو ہے انہوں نے سمجھیں کہ وہ کمزور ہوئے اس سے, جو اس میں بدامنی کا سبب بن رہے تھے, بدامنی کا وہ زیادہ بدامنی کا سبب بن رہے تھے, وہ کافی جو ہیں ونگز تھے یا اس میں آپ کہہ رہے ہیں تنظیمیں تھیں, تو ان کی حوصلہ شکنی ہوئی. اس کے بعد انہوں نے اپنی سرگرمیاں جو ہیں وہ بڑی محدود کر دیں. تو یہ دیکھیں کہ انشاءاللہ جو ڈکیت چور ہیں وہ اس کے قیام کے بعد, اس کے فنکشنل ہونے کے بعد, جب یہ مکمل طور پہ فنکشنل ہوگا تو اس کی کارروائیاں جب سامنے آئیں گی تو آپ کو رزلٹ آئیں گے. اچھا, کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کا رزلٹ کیا نکلیں گے, عام شہری کو کہاں تک فائدہ پہنچے گا؟ دیکھیں, عام شہری کو اگر اس کے ساتھ واردات ہو رہی ہے یا اس کا خدا نخواستہ کوئی مرڈر ہو گئے ہیں یا بلا وجہ کسی کی زمین پہ قبضہ, یا ایک
ریکارڈ یافتہ جو سمجھیں کہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ ایک علاقے میں ملتان ریجن یا ملتان شہر یا ایک تھانے کے علاقے میں ایک لسٹ بن گئی، فلاں جگہ پہ فلاں فلاں بندے موجود ہیں جو کرمنل ہیں، ان کو پکڑیں گے، فوری طور پہ گرفتار کریں گے، چاہے وہ اس کا عوام کو یہ فائدہ ہوگا کہ ان کے انصاف ملے گا، ان بندوں سے ریکوری ہو گئی، وہ سزا پائیں گے اور قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، تو یہ ظاہر عوام کو ڈائریکٹ ریلیف ملے گا۔ اس میں پنجاب پولیس کے اندر جو پرانی فائلیں یا پرانے کیسز ہیں اس کے اوپر بھی یہ ایکشن لیں گے؟ یہ بیسیکلی آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ یہ لسٹیں تو انہوں نے وہی نکالنی ہیں کہ جو عادی مجرم ہیں، عادی مجرموں کا یوں سمجھیں کہ ریکارڈ لے کے ان کو قانون کے کٹہرے میں جو بار بار رہا ہو جاتے ہیں، ضمانتیں لے جاتے ہیں، یا وہ ایک پولیس یا چھوڑ دیتی ہے، وہ بدستور اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، یہ سب سے جو بیسیکلی ہے ان کے خلاف کارروائی کرنا ہے۔ اگر پنجاب کے اندر یہ پروجیکٹ کامیاب ہو جاتا ہے تو دوسرے صوبوں تک بھی اس کے کچھ جانے کے چانسز ہیں؟ دیکھیں جی، یہ جب پنجاب میں کامیاب ہوگا تو یہ آپ کو پہلے پتہ ہے کہ جب ایک صوبے میں یا ایک جگہ پہ یہ کوئی چیز آتی ہے تو اس کی دائرے دوسرے منتقل کرتے ہیں کہ اس کو ہم بھی آزمائیں، اس سے فائدہ اٹھائیں، اس جو بھی اپنا جو نئی چیز آئی ہے۔ جی بہت شکریہ، اچھی گفتگو ہوگی۔ ناظرین، اسی پہ بات کی ہم نے کہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کس طرح سے آ چکا ہے اور اس کو پورا آپریٹ بھی کیا جا رہا ہے، اور اس ٹائم پنجاب کے اندر کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اس کی مؤثر نگرانی کے لیے پنجاب حکومت نے ایک بڑا اچھا سٹیپ لیا ہے۔ امید یہی ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ اپنی طرف سے پوری بھرپور کردار ادا کرے گا اور بھرپور طریقے سے کام کرے گا، اور پنجاب پولیس کے اندر جو خامیاں رہ گئی ہیں، جو وہاں سے کرائم کنٹرول نہیں ہوئے، تو یہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ اپنی طرف سے ہی اپنے ان کرائم کو کنٹرول کرے گا اور پنجاب کو اور پورے پاکستان کو کرائم سے پاک کرنے میں اپنا کردار دے گا۔ حکومت کا ایک بڑا اچھا سٹیپ ہے، عوام کو بھی کوآپریٹ کرنا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ جو ادارے ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ چلنا چاہیے تاکہ ہم پورے پنجاب کو کرائم سے پاک کر سکیں، اور اسی کے ساتھ اس کو آگے لے کے پورے پاکستان کو کرائم سے پاک کر سکتے ہیں۔ اپنے میزبان عامر چاند خان کو دیں اجازت، ملتے ہیں کسی نیکسٹ پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔